Yung buti na lang, dinasyon. Last draw. Wala! No good! Oh! Meron tuloy. Baba na! Baba! Baba na! Yes, coach! Boss Mel, dribble the ball. Boss Mel ang asang tiniskate. Pinasa. Sa number 2. Wala siya. Wala. Nakulit. Bukalkal. Nagmamadali mga kaibigan. Easy layup. Sabi ko sa inyo, player. By number 24. Ayan na! Come on! Pinasa sa kapit. By number 2. Wala. Rebound. Easy basket. Ang laki mo. Basket by number 4. Pantay! Bantay! Ayan na! Ayan na! Riba na! Number 7. Rebound! Osman. O, diba? Lingon-lingon lang. Baba na. Get kaya mo sa block! Pass to number 12. Buwag ka. Number 3. Nagmamadali. Pinasa. Walang laban eh. Pinaliw. Laban. Ba't perang charger, ma'am? Ah, wait lang. Madulas nga, madulas. Umatake. Yun! Woo! Wag magpadali! Wag magpadali! Baba na! Madulas yung sahig. Ayaw ko. Osman, dribble the ball. Didiskate. Pinasa. Outside. Oras natin. 7 minutes and 40 seconds. Kuya! Number 24. Gagawa ng play. Pass to number 20. Pass. Barca 3. Pass! Oy, bantayan nyo yan! Boys para sa Ice to Bay. Bantayan nyo number 3! Boss Bell, give the ball. Agad na papasa. May 3 points! Pinasa number 5. Pinasa number 4. Umatake. Pino Algal. Move! Number 3. Easy layup by number 3. Ilang hakbang ba? Pag gano'n? Iba isa lang dapat. Nakatatlong Number hakbang. 5. Pwede pala yun. Hindi, pag hawak niyang bola ba, dapat nakadribble. Umatake by Boss Man. Wala. Yun! Number 4. Baba! Ikaw natin. 8. 4. Ano ba talaga baba? Tama ka, Ice to Bay. Baba na! Number 20. Huwag tataligan! Tumigil. Pinasa. Yun! Kalaban. Yun! Baba na! Baba! Number 2. Pass. Baka Number tayo magkapos-tapos na lahat. Number 5! Basket para sa number 5! Grabe naman yun! Ang kulit! Bantay! Yung tumi 3 points! Easy basket! Sabi ko sa inyo, bantayan nyo eh! Number 3! Bantayan nyo si 3! Ayan na! Tumi 3 points! Bantayan si Chris! Under 3, bantayan! 10 seconds to shoot. Oh, number 3, bantay! Ayan na! Bantay! Harap ka! Alam na, Harap ka! diyan pa lang alam nyo ng laro. Alam na nila laro. Kaya nila yun. Oo. Harap ka agad! Bantayan lang nila yung nagti 3 points. Pagkamos nating pause na. Number 12. Yup! Number 12. Tinis natin. Okay. Tinasa sa number 2. Hey! Hey! 10 seconds to shoot. Baba! Number 3, bantay! Ayan na! Bantay, number 3! Tinis natin. Barca 3. Hindi natin! Yun! Wala! Who's foul, right? Number Number 4. 5. Diba? Bantayin nyo si 3. Nagti 3 points yan.
Pero, Change player tayo ha, change right. Diba? Ayan na! Oh, ayan! yun! Yun! Bola! Hawak bola! Ayan na sila! Hawak na! Oh, number 3! Parang tayo! Ayan na! Wala na. Sabi ko tabi. Kaya pagpapasahan, Bosman nagdadala ng bola. Pinatampasan, yan boy! Yani ang sinilala ng pasok. Tais tubig ko. Okay ka lang. Wala ka ng post mamaya. Number 21. Yan, taga-takbo si Kuya. Ayan, napapasahan na number 21. Finish. Take it away. Nag-swimming. Oh, yan ang panahon. Ulit. Oh, bantay! Lapitan! Number 27, Margin 3. Yun! Baba na! Baba! Baba na! Bosman nagdadala ng bola. Bosman. Binasa, tumira. Di pumasok. Yun! Pasok ang tira. Number 2. Ang kuko 21. Bosman, nakuha ang bola. Pas ni Yanni Boy, Yanni Boy. Yanni Boy, Yanni Boy. Yanni! Kapos! Lagi na mo. Ay, sorry! Ay, kasama ka. Number. Kayo magsabi nung ano. Hindi na nagalitan. Number 9. Ang kulit ni Kuya Yani. Sabi tuloy yung Number 21. Margin 3. Wala. Wala. Oy! Reset. Wala po. 10 seconds to shoot. Nice pass. Number 2. Easy basket. Nice pass. 5. Yanni Mo. Number 7. Oh! Ano? Sinakasahan. Si Yanni Boy. Number 7. Ha. Ang nangyari? Nirayuma. Hinayuman. Score natin. Score 15. 23-15. Favor of Ice Tubig. Nakatawa talaga tong lang. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! 3-point. Grabe, isang shoot lang nila yung ano. 7 and 20 seconds. 15 seconds to shoot. Oy, pasa mo na! 10 seconds. 5 seconds. Di ba pasok? Oras natin. 6 Oh, foul. Foul by number 20. Foul by Bosman. Saan si Kuya Yani? Score natin. 23-15. Favor of Ice Tubig. Oras natin. 6 minutes and 36 seconds. Yung number 17. Pass to Big Man. Tumira. Easy basket. Para sa number 13. Number 20. Arsa 3. Para. Three seconds para ulit. Nakita! Oras natin. 6 minutes and 2 seconds. Score natin, 25-15. Ang ganda nila!